салом шунавандагони азиз, охирин таҳаввулоти тоҷикистон ва ҷаҳонро рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мустақиман мешунавед. имрӯз 7 майи 2020 сол аст. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи тоҷикистон хабар медиҳад, ки шумораи гирифторони вируси COVID-19 дар кишвар то ба ҳолати имрӯз 7 майи соли 2020 ба 461 нафар расидааст. дар ин миён фавти беморон аз 8 ҳолати санаи шашум то ба 12 ҳолат дар рӯзи 7 май расидааст. дар пайи тақвияти корҳои табобатию профилактикии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи тоҷикистон аз шаҳрвандон хоҳиш мекунад, ки риояи гигиенаи шахсиро дар мадди аввал гузоранд ва дар сурати нишонаҳои беморӣ ба табибони маҳалли худ саривақт муроҷиат намоянд. дар майдони варзишгоҳи буфанда воқеъ дар рӯ ба рӯи корхонаи насоҷии тоҷик маъруф ба маҳалли текстил беморхонаи гардон ё худ мобилӣ сохта мешавад. гуфта мешавад, ки бунёди шифохонаи мобилӣ дар суҳбати телефонии президенти ҷумҳурияи тоҷикистон эмомалӣ раҳмон бо президенти ӯзбекистон шавкат мирзиёев ба таваққуф расидааст. дар рӯзҳои наздик аз ҷумҳурияи ӯзбекистон ба тоҷикистон таҷҳизотҳои лозимӣ барои бунёди шифохонаи мобилӣ ё худ гардон ба душанбе мерасад. тарҳи шифохонаи мобилӣ аз ҷониби пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии назди кумитаи давлатии меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон омода гардидааст. масъулон азм доранд, ки дар зарфи 1 ё 2 ҳафта шифохонаи мобилиро барои қабули беморони гирифтор бо вируси COVID-19 бо ҳама шароитҳои зарурӣ омода кунанд. шумо хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. ба суратҳисоби хайриявӣ дар саридораи хазинадории марказии вазорати молия, ки ҷиҳати мубориза бо вируси COVID-19 кушода шудааст, тақрибан 5 миллион сомонӣ ворид гардидааст. хабар медиҳад Азия плюс бо истинод ба вазорати молия. маблағҳои ҷамъоваришуда ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи тоҷикистон барои хароҷоти марбут ба чорабиниҳо оид ба мубориза бо пандемияи коронавирус фиристода мешаванд. қаблан дар бораи маблағҳои хайрия аз ҷониби президенти ҷумҳурияи тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ва дигар шахсони мансабдор, идораҳо, ташкилоту корхонаҳо хабар дода шуда буд. ғайр аз он, масъулони вазорати молия қайд карданд, ки бонки ҷаҳонӣ барои кам кардани таъдиди пандемияи COVID-19 $11.5 миллион ҷудо мекунад. ин маблағ барои хариди дастгоҳҳои озмоишӣ, таҷҳизотҳои муҳофизатӣ ва омӯзонидани кормандони тиб истифода хоҳад шуд. инчунин қарзи бидуни фоизи $189.5 миллион ки аз ҷониби хазинаи байналмилалӣ асъор рӯзи 6 май тасдиқ шудааст, дар самти маблағгузории тавозуни пардохт ва эҳтиёҷоти буҷетӣ барои пандемия аз коронавирус истифода мекунанд. тибқи иттилои вазорати молия, нияти ҷудо кардани дастгирии молиявӣ аз дигар созмонҳо низ дар назар аст. барои мисол, бонки осиёгии рушд тасмим гирифтааст, ки ба андозаи $50 миллион ба тоҷикистон маблағ ҷудо кунад. ёдовар мешавем, ки суратҳисоби хайриявӣ дар аввали моҳи апрел барои тақвияти чораҳои зидди эпидемиологӣ бар асари пандемия аз коронавируси навъи COVID-19 ва мутамарказгардонии кӯмаки молиявӣ кушода шудааст. ҳисобҳо бо пули миллӣ сомонӣ, доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва рубли русӣ кушода шудаанд. шерали кабиров, раҳбари шӯрои директорони ширкати талко ҷиҳати мубориза бо вируси COVID-19 дар тоҷикистон ба суратҳисоби махсуси таъсисшуда 600 000 сомонӣ равона намудааст. ёдорас мешавем, ки аввалин шуда президенти ҷумҳурияи тоҷикистон эмомалӣ раҳмон маоши моҳонаи худро барои мубориза бар зидди вируси короно равона намуда буд. дар таи ин тадбири раиси ҷумҳур, раҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ низ 50% маоши худро ба суратҳисоби махсуси кушодашуда дар назди саридораи хазинадории марказии вазорати молия ҷиҳати муқобила бо коронавирус гузарониданд. баъдан ин иқдомро раисони вилоятҳои суғду хатлон ва дигар зердастони онҳо, вазорати саноат ва технологияҳои нав, президенти клуби Истиқлол Шоҳрух Саидзода, соҳибкорони дигари муваффақи тоҷик Акбар Ғуломов ва дигар нафарони хайрхоҳ низ роҳандозӣ карданд.
آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیده استودید. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین کفالت سقوط طبیبان را که در خط اول مبارزه با کرونا ویروس ایستاده‌اند تصدیق کرد. متن فرمان مذکور در پورتال اطلاعاتی حقوقی انتشار شده است. طبق این سند در صورت وفات کارمند طبی پرداخت کفالت سقوطی آن 2.7 میلیون روبل را در بر میگیرد. در صورت مرگ طبیب و یا همشیره شفقت از ویروس کووید 19 خویشاوندان فوتیده 2.175 میلیون روبل از دولت جبران میگیرند. در صورت گرفتاری کارمند طب به ویروس کووید 19 و تا یک دوره کم غیر قابل مهنت گشتن او پرداخت‌های سقوطی 68000 روبل را تشکیل می‌دهد. در حالت کارمند طب به ویروس کرونا گرفتار شود و قابلیت مهنتی خود را تا دوره دراز مدت گم کند و یا معیوب گردد، از روی چینک‌های گروهی معیوبی جبران پرداخت خواهد شد. برای معیوب گروه یکم 2 میلیون روبل، معیوب گروه دوم 1.3 میلیون روبل و برای معیوب گروه سوم 688,000 روبل مقرر گردیده است. پلیس منطقه پرمی روسیه تحقیق پرونده جنایی علیه 9 ساکن تاجیکستان و 6 شهروند روسیه را قسماً به انجام رسانیده برای بررسی به دادگاه ارسال کرده است. این افراد را مقامات در غیرقانونی استحصال، خرید، نگهداری یا فروش مشروبات الکلی غیر تمغه گذاری شده، همچنین استفاده غیرقانونی تمغه مالی کسی یا تمغه اکسیزی قلبکی کارخانه ها گمان برمی‌دارند. طبق اطلاع خدمات مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه اوید به منطقه پرم، کارمندان پلیس معین کردند که از ماه مارت تا 4 سپتامبر سال 2018 این 17 نفر عیبدار شونده در منطقه ورخنیمولینسک شهر پرم خانه اجاره گرفته به استحصال مشروبات الکلی زیر تمغه های معروف مشغول بودند. هنگام گفتگو با از عیبدار شوندگان قریب 66,000 شیشه برای آماده کردن مشروبات الکلی، همچنین زیاده از 10,000 لیتر الکل دارای ارزش 22.8 میلیون روبل روسی مصادره کرده شده است. مقامات حفظی حقوق همچنین تجهیزات استحصالی، ظرف‌ها، رنگ‌ها، تمغه کاغذها و تمغه اکسیزی قلبکی را از خانه اجاروی گمانبران دریافت کردند. ذکر می‌گردد که پرونده علیه 13 گمانبر شونده از جمله تشکیل کننده این گروه برای بررسی به دادگاه فرستاده شده است. نسبت نفران باقی مانده تفتیشات ادامه دارد. دادستانی گنرالی تاجیکستان هشدار می‌دهد آنهایی که در کشور به پهن کردن آوازه‌های بر دروغ و وهم میان ساکنان مشغولند مطابق قانونگذاری به جوابگیری جنایتی کشیده خواهند شد. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات دادستانی گنرالی. گفته می شود که شهروندان جمهوری می توانند در صورت دریافت خبر درباره پهن کردن آوازه‌های بر دروغ و تخمین‌های باورناکننده درباره وضع مبارزه با پاندمی کرونا ویروس در تاجیکستان به این نهاد قدرتی مراجعه کنند. پروکراتور گنرالی خبر می‌دهد که آوازه‌ها درباره زیاد شدن فوت از ویروس کووید 19 به اساس بالاروی نرخ‌ها در بازارهای کشور، نرسیدن مال‌های ضروری طبی و خوراکواری در جمهوری و بسته شدن راه‌ها به منطقه‌های کشور اساس واقعی ندارند. به شهروندان پیشنهاد می‌گردد که در صورت روبرو شدن با نورسایی دارو و درمان در مؤسسه‌های طبی، سر وقت کمک نکردن طبیبان، نورسایی داروها در داروخانه‌ها و یا از ارزش معین گردیده بر زیاد فروختن داروها از جانب فروشندگان داروخانه‌ها و یا دیگر مشکلاتی که در این شب و روز در سمت ساحه تندرستی دیده می‌شود می‌توانند به دادستانی گنرالی جمهوری تاجیکستان سر وقت مراجعه کنند. برای سر وقت رسیدگی کردن به مشکلات شهروندان تلفن باوری 235 11 11 شبانه روزی فعال است و این شماره نوبتدار ریاست عرض و شکایت‌های دادستانی گنرالی جمهوری تاجیکستان پاسخ خواهد داد. سامیان عزیز، آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی موجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. تنصیحاتی و خانوادگی شما آرزوی همیشگی ماست. سلامت باشید.